ദശകം 17 ധ്രുവചരിതം. उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्निदरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृदासा त्वामेव नित्यमगधि शरणं गदाभूत् अङ्गेऽपि दुःसुरुजि पुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुधोधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्याः दुःसन्ध्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति बाधारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिकतः सगतो निजाम्बां सा विश्वकर्मगति सन्दरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽभिभवदर्चन निश्चिदात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारद निवेदित मन्द्रमार्गः त्वामाराराध तपसा मधुगाननान्दे ताते विषण्ण हृदये नगरिङ्गदेन श्रीनारदेन परिसान्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वदिते दिगन्धे देवार्तितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रिसनिलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूविद विभो गरुडाधिरूढः त्वदर्शनप्रमदभारतरङ्गितं तं भृग्भ्यां निमग्न इव रूपरसायने ते तुष्टुषमाणमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसि दरेण तदादरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्दमेनम् आभाषत्थास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचुषि त्वयि गदे नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गदे च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिकते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनूक्त्याम् शान्त्या प्रसन्न हृदया धनधातुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्धे भवत्पुरुषनीदविमानयातः मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वादालयादिव निरुन्धि ममामयौखान् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।